हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। बच्चों, ये है कलर्स। आइए जानते हैं कलर्स नेम। रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लैक कलर, सर्कल शेप, triangle shape, pentagon shape, star shape, square shape, semicircle shape, red color, circle shape, red color, green color, triangle shape, green color, blue color, pentagon shape, blue color, pentagon, blue color, purple color, star, purple color, brown color, square shape, brown color, yellow color, semicircle, yellow color, circle, red color, triangle, green color, pentagon, blue color, star, purple color, square, brown color, circle, yellow color। बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। बच्चों, ये है कलर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 2D शेप्स, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन।
बच्चों आइए जानते हैं कलर्स नेम। रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये है ब्लैक कलर, सर्कल, ट्रायंगल, पेंटागन, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्कल, सर्कल शेप, रेड कलर, क्या है बच्चों ये सर्कल, रेड कलर। ग्रीन कलर, ट्रायंगल, क्या है बच्चों ये है ट्रायंगल शेप, ग्रीन कलर। पर्पल कलर, पेंटागन शेप, क्या है बच्चों ये है पेंटागन शेप, पर्पल कलर। स्टार शेप, ब्लू कलर। क्या है बच्चों ये है स्टार शेप, ब्लू कलर। येलो कलर, स्क्वायर शेप। क्या है बच्चों ये है स्क्वायर शेप, येलो कलर। सेमी सर्कल, ऑरेंज कलर। सेमी सर्कल, ऑरेंज कलर। सर्कल, रेड कलर। ट्रायंगल, ग्रीन कलर। पेंटागन, पर्पल कलर। स्टार, ब्लू कलर। स्क्वायर, येलो कलर। सेमी सर्कल, ऑरेंज कलर। बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।